তোরা চিজিম বুঝাই দিরি তোরা তোমার ফসল লই দে তোরা 12 রবিউল আউয়াল মাদে হর হরে গিলা তোরা হইদি কি উস্তাদি জুলুস মাদে গি ফসল লই দে তোরা কি হাইয়ো রে তোরা জন হদ্দি কি উস্তাদি তোর ফুরি হাই আর জন হদ্দি কি শরবত হাই আর জন হদ্দি কি বিরিয়ানি হাই আর জন হদ্দি কি সেহাত হাই তোরা তো বিজ্ঞান তো ফসল লই তোরা কি হইয়ো এজন কি হইয়ো উস্তাদি তোর ফুরি হাই হনলা ফখর সাত হর অদ উস্তাদি তোর ফুরি হাই আর জন ডাঙ্গুরি কি হর বিজ্ঞানী মাত উঠতে তোরা কি হাইয়ো দা আর মাতা হো ফুরি হাই তুই কি হাইয়স দা বিরানি দনি হারি হাইয়ে যাবে তুই কি হাইয়স যাবে তরিকা মার যাবে তুই কি হাইয়স বিরানি সেহাত আর ফুরি আর হন হাইয়ে দা আর তুই কি হাইয়স জুস বতল জুস হাইয়স বতল হাইয়স আইনা ইয়ার বাদ না তোরা কি হইলি নবীর তারিফ করে ইয়া ইন তোরা হার নাম মাদা হাইয়ো দে হার নাম হাইয়ো নবীর নাম মাদা হাইয়ো দে কিয়া আর নবী পেদা হই দিয়া আল্লাহ বলি ইয়া ন খুশি মাদা হাইয়ো দে ইয়া ন খুশি মাদা হাই পাইলে নবীর তারিফ করতে পারি না পারো কি হই দে আর তোর বিয়ত বেশি খতরা হতা ভবিষ্যৎ মাত না পারে একে মাই হতা ভবিষ্যৎ মুকাম্মাল তবা জারি করিয়া ফুরিব হতা ফুনা ফুরিব কিয়া 12 রবিউল আউয়াল মাদে তোরা নবীর নাম মাদে খুশি মাদে হালুয়া হাই পারো বিরানি হাই পারো বোতল হাই পারো সেহাত হাই পারো ফুরি হাই পারো কোল্ড ড্রিঙ্ক হাই পারো সাদা পানি গমগা হাই পারো নবীর নাম মা তোরা নাসি রে ইশক মোহাব্বত র দাওয়া করিয়ে রে তোরা না করি জানো এড়ে বুতুরে মুখতালিফ খুরাফাত গরি জানো ইন কি আল্লাহ নবীর নাম মাদে করো না করো লেকিন তোরা না হই দে এ কিসা নবীর তারিফ করো অজ্ঞ ফায়ে নবীর তারিফ করি না পারি আফসোসের কথা নয় এই বিকিন আফসোসের কথা নয় এই কিসা নবীর তারিফ করি না পারে তোরা ইয়ান তো বুঝি পাচ্ছ কে নবী পেদা হই দিয়া খুশি মাদে হালুয়া হাদিন জেন্ন বিরানি হাদিন জেন্ন সেহাত হাদিন জেন্ন কোল্ড ড্রিঙ্ক হাদিন জেন্ন হানা হাদিন জেন্ন লক্কর মার দিন জেন্ন নবীর তারিফ গরে দিন ন জানো তোরা নবী কি হয় দিন ন জানো নবী কে আল্লাহ দুনিয়া মাদে আচিল দে নবী আইবার মকসদ কি আচিল দে ইয়ান তোর বুঝি ন জানো তো ইন আফসোসের কথা নয় নবী আর হইল দে আর হইল কি নবীয়ে কে আর পেদাইশ দিন বানাই রে হালুয়া হাইয়ো বিরিয়ানি হাইয়ো জুলুস নেলাইয়ো প্রোগ্রাম করিও আল্লাহ নবীয়ে বেশক মানা তো না করে খুশি মানা বেল্লা লেকিন খুশি মানা বর ফাতি আল্লাহ নবীয়ে আসল জিয়ান মকসদ আচিল জিয়ান নবীর মকসদ জিয়ান খোদার মকসদ জিয়ান দিনের মকসদ জিয়ান কোরআনের মকসদ ইয়ান কি মকসদ ইয়ান ওই দে कि अल्लाहर वहदानियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामुर रिसालत दिन मुताबिक जिंदगी रे डालन यानी नबीर मकसद दिन मुताबिक चलन नबीर तारीफ करते हले नबीर तारीफ तोरा करि ना पारो आरन नबी हदिबा हन्ना आरन नबी हदिबा जिबा तमाम कायनातर डोर तमाम दुनियार डोर तमाम इंसान मदे अफजल तमाम नबियकल मदे अफजल तमाम फिरिश्ता मदे अफजल अल्लाह ये आरन नबीर फजिलत हन नबीर नदे आरन नबी दिल्ला मर्तबा हन नबीर नदे इबार हदे नबी तो नबी इबाय आर की होय गिये दे नबी इबाय होय दे के आय दुनिया तो जाय बादे की गरी बादे आय दुनिया तो जाय बादे कुरान शरीफर दरे ताकिबा यार बात में आर सुन्नतर दरे ताकिबा नबी दुनिया तो जा दिया या न हो के तोरा जुलूस कल ने लायो हालवा कल हायो खुशी मानायो प्रोग्राम करियो ना करियो यान मकसद नय मकसद की कुरान शरीफर मुताबिक जिंदगी करन कुरान शरीफे की होदे कुरान शरीफे यान होदेरी के फन्ना फरदी तारा और फन्ना न फरदी तारा बराबर नय जाहिल द आलिम बराबर नय सुन्नत मुताबिक जिंदगी कर दी तो दा हालवा हादे इतारा दुनुजम बराबर नय नामाज फरदी तारा दा जुलूस नेला दुनुजम बराबर नय यार बाद में नबीर शान मादे तारीफ करिए रे हामद सना बयान करी नबीर नाचरी फरी रे इतार अल्लाह रे जे तारा नामाज पढ़े इतार अल्लाह बराबर नहीं मर्तबा हर जे हलवा नहा जुलूस नेला लेकिन इता नामाज नछुड़े मर्तबा हर जे प्रोग्राम न करे लेकिन नामाज नछुड़े माँ बापर आदब करे खाननाम मादे तवज्जो दे मर्तबा इतार दे उग्गा मंचन नबीर शान मादे जुलूस नेला ये प्रोग्राम करे ना करे बिरानी हर हलवा बाड़े सेहत बाड़े तमाम चीज करे लेकिन इता नामाज न पढ़े इते फन्ना न पढ़े माँ बापर आदब एहतराम न करे इतार 5000 जारबी तो खुद खय ना पारे नबी इतार लई खुश हबो तीन तोरा होय करते ना पारो क्या होता होय दिन गलत आ तोरा हन माना जिना के 12 रबिउल अव्वल मादे न जाइयो हनिकर माना जिना हन तोरा हो आ तोरा हन होय ना 12 रबिउल अव्वल मादे तोरा जुलूस मान न जाइयो हलवा ना हायो हन होय ना न होय लेकिन आ तोरा की होय दे तोरा हायो दियान हक आदा करो 12 रबिउल अव्वल मादे नबीर नाम लइरो तोरा गियो नबीर खुशी मादे नबीर तारीफ करते तोरा करि ना पारो मकसदियान होय करते ना पारो तोरा मकसदियान बुझन या नार जिम्मेदारी या ना फरज 12 रबिउल अव्वल मादे की होय दे
12 রবিউল আউয়াল মাদে জুলুস নেলম কেন্দে হালওয়া হন কেন্দে নবী ইন চিজ ইন লরে খুশ ন নবী খুশ কি লরে দে নামাজ পড়িলে নবী খুশ হবদি ফান্না পড়িলে নবী খুশ হবদি নবীর সুন্নাত মোতাবেক জিন্দেগি গড়িলে নবী খুশ হবদি মকসদ ইয়াদের বুঝিয়ে তো আর একদূর কাফি না নাকি আরো বুঝিবা আল্লাহ আকবার